السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ اسمبلی کا سرمائی سیشن 7 دن تک چلے گا، بی اے سی اجلاس میں ایجنڈے کو قطعیت۔ ڈپٹی چیف منسٹر، چیف وپ اور ٹی آر ایس قائدین کی اکبر الدین اویسی سے ملاقات، تلنگانہ بل کی تائید کرنے کی اپیل۔ بی جے پی یو پی اے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تائید نہیں کرے گی، کشن ریڈی کی وضاحت۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کی ترقی پر مباحث کے لیے کے سی آر تیار، چندر بابو نائیڈو کا چیلنج قبول۔ کے سی آر کے زندہ رہنے تک تلنگانہ ریاست نہیں بن سکتی، ٹی جی وینکٹیش کو یقین۔ اور بہن بھائی کا قتل کرنے والے برادر نسبتی اور اس کے 2 ساتھیوں کو ایس آر نگر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی اسمبلی کا سرمائی اجلاس 7 دن کا ہوگا۔ تلنگانہ بل کو اجلاس کے ایجنڈے میں شامل نہیں رکھا گیا ہے۔ اگر تلنگانہ بل آتا ہے تو دوبارہ بی اے سی اجلاس طلب کرتے ہوئے اسے ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا۔ اسپیکر اسمبلی ایل منوہر کی قیادت میں ریاستی اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے 4 کو ہوئے اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ اگر اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوران تلنگانہ بل آتا ہے تو دوبارہ بی ایس سی اجلاس طلب کرتے ہوئے اسے ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا۔ اپوزیشن نے 10 تا 15 دن اسمبلی اجلاس چلانے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم حکومت نے صرف 7 دن اجلاس چلانے سے اتفاق کیا۔ اجلاس کے پہلے دن جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کو تعزیت پیش کی جائے گی۔ اجلاس کے باقی ایام میں طوفان سے ہوئے نقصانات، ایس سی ایس ٹی سب پلان، برجیش کمار ٹریبونل کے فیصلے اور دیگر اہم امور کو زیر بحث لایا جائے گا۔ بی ایس سی اجلاس میں جب وائس آر سی پی کے ارکان نے یہ مطالبہ کیا کہ اسمبلی اجلاس میں متحدہ ریاست کے لیے قرارداد پیش کی جائے تو دیگر جماعتوں کے ارکان نے کہا کہ تلنگانہ بل پیش ہونے پر اس پر مباحث کیے جا سکتے ہیں، جس کے بعد لمحے آخر میں وائس آر سی پی نے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ بی ایس سی اجلاس میں تیلگو دیشم رکن اسمبلی جی مدو کرشنما نائیڈو نے جب ریاست کی تقسیم کو غیر دستوری قرار دیتے ہوئے مباحث کا مطالبہ کیا تو ان کی پارٹی کے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ای دیاکر راؤ نے استفسار کیا کہ آپ کس طرح سے اسے غیر دستوری کہہ سکتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے تلنگانہ سے متعلق حکومت کے موقف کی وضاحت بھی طلب کی، جس پر حکومت کی جانب سے یہ تیقن دیا گیا کہ اجلاس کے دوران تلنگانہ بل آتا بھی ہے تو دوبارہ بی ایس سی اجلاس طلب کرتے ہوئے اسے ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا۔ بعد میں تیلگو دیشم کے جی مدو کرشنما نائیڈو، ٹی آر ایس کے ہریش راؤ اور ای راجندر نے کہا کہ ایجنڈے کے مطابق ہی حکومت کو گھیرا جائے گا۔ ٹی آر ایس کے ای راجندر نے یہ بھی کہا کہ طوفان متاثرین کو امداد کی فراہمی میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی اور برجیش کمار ٹریبونل کے فیصلے کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ بی ایس سی اجلاس میں حکومت کی طرف سے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، ریاستی وزراء رگھوویرا ریڈی، انمرام نارائن ریڈی، سریدر بابو، جی وینکٹ رمنا اور آر موہن نے شرکت کی۔ تیلگو دیشم سے جی مدو کرشنما نائیڈو، اشوک گجپتی راجو، ایم نرسملو اور جے نریندرا، ٹی آر ایس سے ای راجندر، ہریش راؤ، وائس آر سی پی سے وجے لکشمی، شوبھا ناگی ریڈی، سری کانت ریڈی، مجلس سے اکبر الدین اویسی اور بی جے پی سے ای لکشمی نارائنا نے شرکت کی۔ تیلگو دیشم لیجسلیچر پارٹی نے حکومت اور اسپیکر سے مطالبہ کیا ہے کہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس میں توسیع کی جائے۔ پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ارکان اسمبلی پی کیشو اور نریندر نے بتایا کہ تیلگو دیشم نے عوامی مسائل پر مباحث کے لیے حکمت عملی کو قطعیت دی ہے۔ ریاست کی صورتحال، تلنگانہ اور سیما آندھرا کے احتجاج سے پیدا شدہ مسائل اور طوفان کی تباہ کاریوں کے علاوہ
हुकूमत की नाकामी जैसे मसाइल तेलुगु देशम की जानिब से उठाए जाएंगे। इसके लिए 7 दिन का वक्त नाकाफ़ी है। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद और तेलंगाना की तरक्की के मौजू पर तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू के मुबाहिस के चैलेंज को कबूल करते हुए कहा है कि वो किसी भी मकाम पर किसी भी वक्त मुबाहिस के लिए तैयार हैं। अगर दम है तो चंद्रबाबू नायडू मुबाहिस मुनक्किद करें। तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर टीआरएस ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक खुद गर्ज और मौका परस्त सियासतदान हैं। वो इनकी पूरी तारीख से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि सदर तेलुगु देशम ने हैदराबाद और तेलंगाना में अपने बेटे, बहू और बीवी के लिए फ़र्ज़ी नामों से कई जायदादें ख़रीद रखी हैं। जब वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने एनकाउंटर के नाम पर कई नौजवानों का खून करवाया था। वो एक नंबर के बदउनवान हैं। इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो मचल रहे हैं। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा है कि केसीआर के जिंदा रहने तक तेलंगाना नहीं बन सकता। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो तेलंगाना मांगने वालों के भी दुश्मन हैं और तेलंगाना देने वालों के भी। ताहम वो पार्टी में रहकर पार्टी की आला क़ियादत को निशाना बनाने के कायल नहीं हैं। टीजी वेंकटेश का कहना था कि जब तक कांग्रेस में आज़ादी है वो पार्टी में रहेंगे और जब आमिरियत आ जाएगी तो वो पार्टी छोड़ देंगे। उनका कहना है कि अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफ़ों का कबूल ना किया जाना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। दिग्विजय सिंह के दौरे पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, इसलिए उन्हें दौरा नहीं करना चाहिए। नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, चीफ विप जी वेंकट रमना, टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र, हरीश राव और दीगर कायदीन ने बीएसी इजलास से पहले मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से उनके चेंबर में मुलाकात की और उनसे तेलंगाना बिल की तायीद की अपील की। कायदे मजलिस से मुलाकात के बाद नायब वज़ीर आला ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि वो तेलंगाना बिल की तायीद करेंगे। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि उनकी पार्टी ने स्पीकर लोकसभा के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की है। इस तरह की अफवाहें सीमा आंध्रा कायदीन की जानिब से फैलाई जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन मीडिया का सहारा लेकर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत अपने आप ख़त्म हो रही हो उसे ख़त्म करने की ज़रूरत क्या है। किशन रेड्डी ने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन ने यूपीए हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की है बीजेपी उसकी तायीद नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी कभी मर नहीं सकती क्योंकि ये पार्टी हरियाली की तरह है जो कई तूफानों और सैलाबों का सामना करती है और खुश्क साली के बाद भी फिर से खड़ी हो जाती है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली आनम विवेकानंद रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत को मुत्तहद रखने के लिए सीमा आंध्रा कायदीन अपने अपने तरीक़ों से काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। जेसी दिवाकर रेड्डी के रिमार्क्स से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस माँ की औलाद हैं। आला कमान ही को हटा देने की बात कहना मुज़हिक ख़ैज़ है। रुकन असम्बली आनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि एक नाकामी के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस तरह के रिमार्क्स मुनासिब नहीं हैं। रुकन कौंसल पी वेंकट राव ने कहा है कि 4 रियासतों में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त के लिए सोनिया गांधी या राहुल गांधी नहीं बल्कि यूपीए हुकूमत जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज के बाद एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों के बजाय पार्टी को शिकस्त के असबाब का जायज़ा लेना होगा। पी वेंकट राव ने कहा कि 3 साल पहले से ही नाक़िस इंतज़ामी कारकर्दगी के इशारे मिल रहे थे, चुनांचे वज़ीर आज़म को फ़ौरन इस सिलसिले में रद्द अमल ज़ाहिर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत सोनिया गांधी के वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मरकज़ से मुतालबा किया है कि वो आर्टिकल 3 में तरमीम करे। साबिक़ वज़ीर और पार्टी लीडर के रामाकृष्णा ने मीडिया को बताया कि वाईएसआर कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी,
AIADMK اور DMK چھوٹی ریاستوں کے خلاف ہیں۔ ان پارٹیوں کا بھی مطالبہ ہے کہ ریاستوں کی تشکیل کا مکمل اختیار مرکز کو نہیں ہونا چاہیے۔ کانگریس کے ترجمان تلسی ریڈی نے کہا ہے کہ پارٹی کے انتخابی منشور میں تلنگانہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود مرکزی وزیر داخلہ کا اس سلسلے میں بیان جھوٹ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلسی ریڈی نے وضاحت کی کہ انتخابی منشور میں تلنگانہ مسئلے پر محض دوسرے SRC کا ذکر کیا گیا تھا۔ جس طرح سے تلنگانہ بل تیار کیا گیا ہے اس کی 8 شقوں پر TRS سربراہ نے وزیر اعظم کو مکتوب روانہ کیا ہے اور مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بل کو منسوخ کر دے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب تلنگانہ کے علاوہ مزید 10 ریاستوں کی تشکیل کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے تو صرف تلنگانہ کی تشکیل کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ تلگو دیشم کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر M نرسملو نے ایک بار پھر صدر TRS کے چندر شیکھر راؤ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تحریک سیما آندھرا کے ایک لیڈر کے ہاتھ میں ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ KCR کا تعلق وجے نگرم سے ہے اور KTR وجے واڑہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ M نرسملو نے کہا کہ KCR نے تلگو دیشم قائدین کو جو مشورہ دیا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تلگو دیشم قائدین ان کی طرح خود قرض نہیں ہے۔ TRS کے رکن اسمبلی T ہریش راؤ نے ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ کے لزوم سے متعلق جیو کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ 2-3 مہینوں میں علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل عمل میں آنے والی ہے۔ ایسے میں اگر یہ لزوم عائد کیا گیا تو عوام پر غیر ضروری بوجھ پڑے گا کیونکہ فی نمبر پلیٹ 600 تا 700 روپے کا خرچ آ سکتا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی کو اسمبلی کے BAC اجلاس کے بعد قطعیت دی جائے گی۔ పడకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇక్కడ పెట్టుకుంటది, ఆంధ్ర ప్రభుత్వం అక్కడ పెట్టుకుంటది. అప్పుడు ప్రజలకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం కొద్దిగానే ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకు ఇంత గుడ్డిగా వ్యవహరిస్తా ఉంది, ఎందుకు అంత ఆదరబాదరగా వ్యవహరిస్తా ఉంది? ఆర్టీసీ పేరు మీద తమ అనుయాయులకు ఎవరికైనా ఈ కాంట్రాక్టులు కట్టబెట్టారా? ఈ కాంట్రాక్టులను తమ వాళ్ళకి ఇప్పించుకోవడం మీద ఉన్న ప్రేమ। رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے چارمینار مسجد کا دورہ کیا اور اس تاریخی عمارت میں جاری مرمتی کاموں کا معائنہ کیا۔ یہ کام محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں چنئی کی ایک کمپنی انجام دے رہی ہے۔ رکن اسمبلی نے مسجد کے چاروں سمتوں سے آنے والے راستوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ حیدرآباد کی تاریخی چار مینار میں جو مینٹیننس کا کام چل رہا ہے اس مینٹیننس کے کام کو معائنے کے لیے آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر میں نے چار مینار کا پورا دورہ کیا۔ اوپر جا کر ہر مینار کے ذریعے تمام بالائی حصے پر ہر چیز کا مشاہدہ کیا۔ ایک چنئی کی کمپنی ہے جو یہ کام مینٹیننس کا انجام دے رہی ہے، آرکیولوجی کی نگرانی میں وہ کام ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں وہ کام کرے ہیں اس کا معائنہ کیا گیا، تھوڑا بہت وہاں پر کام باقی ہے، وہ کام چل رہا ہے، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں وہاں پر جس کے لیے ہم آرکیولوجی کے ڈائریکٹر کو لیٹر لکھیں گے اور اس کی چار مینار کی حفاظت، اس کی صیانت کے لیے اور مؤثر اقدامات کی ضرورت لاحق ہے تاکہ پورا چار مینار ماضی کی طرح پھر تمام لوگوں کو دعوت نظارہ دے سکے، خوبصورتی میں آ سکے۔ اس لیے ان تمام کاموں کا معائنہ کیا گیا اور الحمدللہ چار مینار کی ایک تاریخ ہے۔ حیدرآباد کے تمام شہریوں کو فخر ہوتا ہے اس چار مینار پر، اور باہر سے آنے والے حیدرآباد کو آتے ہیں تو سب سے پہلے چار مینار کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور چار مینار پر پہنچ کر میں وہاں سے مکہ مسجد، چار مینار دواخانہ، ہائی کورٹ، عثمانیہ دواخانہ اور ہمارے فلک نما پیلیس، یہ تمام چیزوں کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ مکہ مسجد کے باہر گڑبڑ کرتے ہوئے گرفتار ہونے والے وجے کمار کے بارے میں پولیس گفتگو کرنے سے بھی پرہیز کر رہی ہے۔ بالآخر پولیس نے مکہ مسجد کے پاس شرپسندی کرنے والے شرپسند یعنی وجے کمار کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مغل پورہ پولیس نے وجے کمار کے خلاف دفعات 147، 148، ریڈ وتھ 149، 153A کے تحت مقدمات درج کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا ہے،
जबकि पुलिस छोटे से छोटे मुलजिम को मीडिया के सामने लाकर पेश करती है। लेकिन इतने नाजुक मसले में पुलिस ने कुछ और ही काम किया है। ना ही मीडिया के सामने विजय कुमार को लाया और ना ही इसके बारे में तफसीलात बताई। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या सिर्फ विजय कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ये मामले को यहीं ख़त्म करना चाहती है या फिर इसके आकाओं को बचाना चाहती है, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश का काम किसी एक शरपसंद का नहीं हो सकता। वाज़ेह रहे कि 6 दिसंबर को जुमा के नमाज के बाद जब मुसल्ली पुरअमन तौर पर मस्जिद से निकल गए, इसी दौरान विजय कुमार मुसल्लियों के बीच आकर शरपसंदी की थी और संगबारी करते हुए देखा गया था। एक दिन की तहकीक में यह भी पता चला था कि विजय कुमार लाल दरवाजे का रहने वाला है और पुलिस का मुखबिर भी। खैर जो भी हो, पुलिस ने तो अपना पल्ला झाड़ ही लिया है। निज़ामाबाद की दरगाह बड़े पहाड़ शाह के मुलाजमीन की तनख्वाहों के मसले की अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद यकसुई हुई और 29 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1500 रुपयों का इजाफा किया गया। निज़ामाबाद से मुलाजमीन ने मकामी मजलिस ज़िम्मेदारों के हमरा दारुस्सलाम में अकबर ओवैसी और अल्ताफ़ हैदर रज़वी से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। निज़ामाबाद के मजलिसी सदर ने बताया कि बरसों से दरगाह के मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल तलब था। कुछ रोज़ पहले अकबर ओवैसी को इस मसले से वाकिफ़ करवाया गया था। उन्होंने रुकन कौंसिल और वक्फ बोर्ड के रुकन अल्ताफ़ हैदर रज़वी को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, जिनकी कोशिशों से इस अहम मसले की यकसुई हो गई। महाराष्ट्र और कर्नाटक से मुस्लिम नौजवानों के वफूद की दारुस्सलाम में आमद का सिलसिला जारी है। मुंबई के कुर्ला से समाजवादी पार्टी के ज़िम्मेदार नौजवानों ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मुसलमानों की तालीमी और माशी पसमानदगी और उनके हल के सिलसिले में तफसीली बातचीत की। नौजवानों ने अकबरुद्दीन ओवैसी को मुंबई का दौरा करने की दावत दी और उन्हें बताया कि मुंबई के मुसलमान और पसमानदा तबक़ात मजलिस के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। अकबर ओवैसी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि महाराष्ट्र पुलिस की इजाज़त मिलने के बाद वो मुंबई का दौरा करेंगे। कर्नाटक के हुबली से भी नौजवानों ने अकबर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें दौरे की दावत दी। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुसैनी अलम बलदी डिवीज़न के शालीवंडा इलाके में बरक़ी ट्रांसफार्मर और हाई मास्ट लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन बलदिया मीर ज़ुल्फ़िकार अली भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने बड़ा बाज़ार इलाके में वाक़े एक इमदादी स्कूल में बेस्ट टीचर और बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड्स तकसीम किए। उन्होंने अपने खिताब में स्कूल की कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने कहा कि स्कूल तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रहा है ताकि इलाके में तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा सके। सीमा आंध्रा के मुलाजिमीन ने चारशंबे को भी सेक्रेटेरिएट में सी ब्लॉक के पास धरना दिया। मुलाजिमीन ने सोनिया गांधी की मुखालिफत में और हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले अरकान पार्लियामेंट की हिमायत में नारेबाजी की। ये एहतजाज दोपहर के वक्फे के दौरान किया गया। रियासत के मुख्तलिफ अजला के अवाम इलाज के लिए ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से रुजू हो रहे हैं। नलगुंडा के समाजी कारकुन श्याम सुंदर रेड्डी ने बताया कि हॉस्पिटल में कम कीमत पर बहुत अच्छी तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। ज़िले नलगुंडा के कई अफराद इलाज के लिए हॉस्पिटल आ रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर अशफाक हसन ने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन से रोज़ाना दर्जनों अफराद रुजू हो रहे हैं। यौमिया 20 अफराद का इन पेशेंट और 60 से ज़्यादा अफराद का आउट पेशेंट की हैसियत से इलाज किया जा रहा है।
साउथ सेंट्रल रेलवे के नए जनरल मैनेजर पीके श्रीवास्तव ने चारशंबे के दिन सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली MMTS ट्रेन में सफ़र करते हुए मुसाफिरीन के मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहर में MMTS ट्रेनों का बेहतरीन नेटवर्क है, इसको मौसर बनाने की ज़रूरत है। ट्रेनों में हिफाजती इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा वक्त की पाबंदी का भी ख्याल रखा जाएगा। श्रीवास्तव ने बताया कि वो मुंबई सब अर्बन ट्रेन सर्विस में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वहाँ रोज़ाना 80 लाख अफराद लोकल ट्रेनों से सफ़र करते हैं। हैदराबाद में सहूलतें न होने की वजह से आवाम का इस मामले में कम रुझान देखा जा रहा है। KPHB पुलिस ने फेज़ 3 के इलाके में बढ़ती हुई सरक़े की वारदातों को पेश नज़र रखते हुए तलाशी मुहिम शुरू की। ACP मल्ला रेड्डी की निगरानी में मोटरसाइकिलों और कारों की तलाशी दी गई। ख़ासतौर से पल्सर, CBZ और यामाहा मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया गया, जो इस काम के लिए उमूमन इस्तेमाल की जाती हैं। उन्होंने बताया कि इस मौके पर शहरियों में शऊर बेदार करने के लिए पैम्फलेट्स भी तक़सीम किए गए। राजेंद्र नगर के इलाके हैदरगुड़ा में महकमे आबरसानी के एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक लाइनमैन कार्तिक की लाश हैदरगुड़ा में कम्युनिटी हॉल में पड़ी हुई पाई गई, जहां उसका वज़नी पत्थरों के ज़रिए कत्ल कर दिया गया था। मंगल की शब तक कार्तिक के घर न पहुंचने पर उसके अफराद खाना ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने मकाम वाक़े पर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात मुख्तलिफ ज़ावियों से कर रही है। आसिफ नगर पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है। DCP वेस्ट जोन V सत्यनारायणा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने भोजा गुट्टा के रहने वाले 24 साला G सुधाकर उर्फ काका उर्फ डेंजर उर्फ साई और अलवाल के रहने वाले 24 साला J यादगिरी उर्फ गुट्टल उर्फ चन्ना को चारशंबे के दिन गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और पुलिस को बताया कि वो रात के औकात में मुकफ़ल फ्लैट्स को निशाना बनाकर मुख्तलिफ औजार इस्तेमाल करते हुए कुफल खोला करते थे। सत्यनारायण ने बताया कि सुधाकर बचपन से ही चोरी की वारदातें अंजाम दिया करता था। इसके खिलाफ आसिफ नगर, काचीगुड़ा, अलवाल और राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में कई केसेस दर्ज हैं, जो यादगिरी के साथ मिलकर सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस ने मज़कूर अफराद के कब्ज़े से 16 तोले के तिलाई ज़ेवरात, 3 किलो चांदी की अशिया, 1200 अमेरिकी डॉलर और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। चंचलगुड़ा जेल में एक शख्स फौत हो गया है। बताया जाता है कि बालापुर के रहने वाले 51 साला हबीब यूसुफ का इंतकाल मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब जेल के अहाते में हुआ। जेल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल कर दिया है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के इलाके में एक शख्स ने बीवी के झगड़े के बाद खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक हाईटेक सिटी की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले सुनील का उसकी अहलिया श्यामला देवी के साथ महज इस बात पर झगड़ा हुआ था कि उसके ससुराली रिश्तेदारों ने उसे एक तकरीब में मदऊ नहीं किया। इसे तौहीन समझते हुए वो दिल बर्दाश्ता हो गया और बरक़ी पंखे से लटक कर फांसी ले ली। एसआर नगर पुलिस ने एक शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके बरादर निस्बती और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और मुलजिम फरार है। DCP वेस्ट जोन V सत्यनारायणा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अरुण कुमार, मोहम्मद यूसुफी पाशा और मधुसूदन को नागार्जुना सर्कल पंजय गुट्टे के पास से गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी शिवा फरार है। उन्होंने बताया कि साल 2007 में मुलजिम अरुण कुमार की बड़ी बहन संध्या की शादी चंद्रशेखर के साथ हुई थी। शादी के बाद मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो गए, जिस पर संध्या ने चेन्नई पुलिस में चंद्रशेखर के खिलाफ हिरासनी की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में इन दोनों के दरमियान तलाक भी हो गई। तलाक के मुआहदे में ये तय पाया था
کہ چندر شیکھر سندھیا کو جہیز کی رقم اور دوسری اشیاء کے علاوہ بالاپور کا فلیٹ بھی لوٹا دے گا، لیکن طلاق کے بعد وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا اور مذکورہ اشیاء لوٹانے میں ٹال مٹول سے کام لینے لگا، جس پر ارون کمار نے اپنے ساتھی یوسف پاشا اور مدھوسودن کے ساتھ مل کر چندر شیکھر کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ 6 دسمبر کو یونس، شیوا اور مدھو چندر شیکھر کے مکان میں اس وقت داخل ہوئے جب وہ سو رہا تھا۔ ان تینوں نے چندر شیکھر کو بے ہوشی کی دوا سنگھا دی اور اس کے بعد چندر شیکھر کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان تینوں نے اننت پور کے جنگلاتی علاقے میں لاش لے جا کر پھینک دی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اسمبلی کا سرمائی سیشن 7 دن تک چلے گا، بی اے سی اجلاس میں ایجنڈے کو قطعیت۔ ڈپٹی چیف منسٹر، چیف وپ اور ٹی آر ایس قائدین کی اکبر الدین اویسی سے ملاقات، تلنگانہ بل کی تائید کرنے کی اپیل۔ بی جے پی یو پی اے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تائید نہیں کرے گی، کشن ریڈی کی وضاحت۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کی ترقی پر مباحث کے لیے کے سی آر تیار، چندر بابو نائیڈو کا چیلنج قبول۔ کے سی آر کے زندہ رہنے تک تلنگانہ ریاست نہیں بن سکتی، ٹی جی وینکٹیش کو یقین۔ اور بہن بھائی کا قتل کرنے والے برادر نسبتی اور اس کے 2 ساتھیوں کو ایس آر نگر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔